ان کا تعلیمی سفر اور نفسیات کے میدان میں ان کی گہری تحقیق، خاص طور پر اساتذہ کے ذہنی صحت، تناؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور خود اعتمادی جیسے موضوعات پر ان کا کام ہمارے معاشرے کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد وانی صاحب، ہم آپ کو اپنے اس شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ تہہ دل سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اور اگر ہم ذہنی صحت کی بات کریں، آج کے دور میں ہم دیکھیں جہاں پر اتنا دباؤ ہے زندگی کو لے کے، نفسیات کا جو ہے جو صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اس کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنے صحت کو لے کر، اپنے جسم کے باقی حصوں کو لے کر ضروری سمجھتے ہیں، ذہنی صحت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے جو نفسیاتی صحت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ ایک بہتر اور متوازن زندگی کے لیے ذہنی صحت ہے، وہ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ایسے پروگرامز، اچھے پروگرامز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جی، تو ایکسپرٹس کی ایکسپرٹائز، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایکسپرٹ ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد ہوں نفسیات کا۔ جی، تو میں کوشش کروں گا کہ لوگوں تک ایسی باتیں پہنچے جو انہوں نے شاید نہ سنی ہو یا ان پہ عمل کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ تو جہاں تک جیسے آپ نے پوچھا کہ نفسیاتی صحت جو ہے، ہم نے اس سے پہلے میں آپ کو یہ لوگوں کو، سامعین کو یہ سمجھا دوں کہ نفسیاتی صحت کیوں ضروری ہے۔ پہلے میں یہ کہوں کہ نفسیاتی صحت کیا ہوتی ہے۔ جی، ایکچولی انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہے، دو دنیا، دیر آر ٹو ورلڈس۔ انسان کے پاس دو دنیا ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا فزیکل اور بایولوجیکل ورلڈ، وہ دنیا ہوتی ہے۔ دوسری ایک دنیا بھی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی دنیا، سائیکولوجیکل ورلڈ، اگر ہم انگریزی کی بات کریں۔ تو دونوں چیزیں جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں کہیں معدے میں درد ہو، دانت میں درد ہو، سر میں درد ہو، تو وہ اسٹریٹ وے گو ٹو دا ڈاکٹر فار دا ٹریٹمنٹ، ہم جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ مطلب دانت درد، معدے کا درد، ٹانگوں میں درد ہے یا کہیں اور کسی جسم کے حصے میں درد ہے، تو اچھی بات ہے، ہمیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم ایک چیز کھو دیتے ہیں یا اس کی طرف وی ٹرن ڈیف ایئر ٹورڈ دیٹ کائنڈ آف ایشو، دیٹ از آور سائیکولوجیکل میک اپ۔ جو ہمارا سائیکولوجیکل نفسیاتی میک اپ جو ہمارا ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس کو اگنور کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ پوری طرح سے جاننے کی ضرورت ہے، جس طرح آج کل اگر آپ پوچھیں گے کسی ان پڑھ ماں کو، کسی ان پڑھ بھائی بہن بچے کو بھی پوچھیں گے آپ کہ معدے کے درد کے لیے کون سی دوائی میں لوں، وہ تو ایک دم بولے گا آپ کو پینٹاپ ڈی، وہ تو بالکل 4 دوائیوں کا نام لے گا۔ اور گھر میں لیکن کھزانہ بھی رکھا ہوگا یس آف کورس، یس، بڑے بڑے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو دوسری، چلو وہ ٹاپک ہے، سیلف میڈیکیشن کا یا لیکن جہاں تک نفسیاتی، جب ہمیں نفسیاتی طور کوئی پریشانی آ جاتی ہے جو ہمارا سائیکولوجیکل میک اپ ہے، تو ہم اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ پہلے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا نفسیاتی جو میری دنیا ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تبھی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے مینٹین کریں، اس ذہنی صحت کو، نفسیاتی صحت کو ہم کیسے مینیج کریں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نفسیاتی چیزیں کون سی ہے۔ میں آپ کو میڈم یہی کہوں کہ جس طرح بایولوجیکل یا فزیکل ہماری جو باڈی ہے، اس میں بڑے ڈفرینٹ آرگنز ہے، اس میں ڈفرینٹ سسٹمز ہے، چاہے گلینڈیولر سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، کئی طرح کے سسٹمز اور آرگنز ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو نفسیاتی دنیا ہماری ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ جس طرح بایولوجیکل میں ہمارا سسٹم ایک بنتا ہے، اسی طرح ہمارا نفسیاتی سسٹم میں بھی الگ الگ چیزیں کام کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل نفسیاتی، یہاں پہ تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا موٹا اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کروں گا، جو ہمارے سامعین تک پہنچے اور ان کا جی بالکل 3 چیزیں مین ہوتی ہے نفسیاتی دنیا کی۔ جس طرح وہاں گلینڈیولر سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، سر ہے، پاؤں ہے، برین ہے، وٹ ایور، اسی طرح یہاں پہ 3 چیزیں ہوتی ہے۔ ایک چیز جو ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از دیٹ از اور کوگنیشن، جو ریلیٹڈ ہے برین کے۔ تو کہیں نہ کہیں
اس چیز کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ برین سے ہم کون کون سی چیزیں پرفارم کرتے ہیں. ڈاکٹر وانی جو ہے اگر نفسیاتی طور یہ صحیح ہے تو میں صحیح ہوں، مجھے کتنا ڈریس ہے، میں کتنا خوبصورت ہوں، موٹا ہوں، لمبا ہوں، اچھا ہوں، برا ہوں، اگلی ہوں، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میرا سائیکولوجیکل میک اپ ہی میری سکسیس کو ڈٹرمائن کرتا ہے، اس لیے اس کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوگنیٹو ایک ہوتی ہے ہمارے پاس نفسیاتی دنیا میں کوگنیشن، دوسرا ہوتا ہے ہمارے ایموشنز، تیسرا ہوتا ہے ہمارا بیہیویئر. کم از کم عام مطلب فہم انداز میں یہ تین چیزیں جو ہے ہمیں جاننے کی ہر ایک فرد کو، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، لیڈی ہو، میل ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میرا جو کوگنیشن ہے وہ کیا ہے، میرا جو ایموشنز ہے وہ کیا ہے، وہ میرا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے. ان تین چیزوں کو اگر ایک بار ہی اس نے جان لیا تو اس کو نفسیاتی بیماریاں لگنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایک اچھی لائف، ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے معدے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں فزیکلی ٹھیک ہوں، میں بہت ہی سست ہوں. نو، جب تک ہم نفسیاتی طور بالکل سست صحت مند نہ ہو تب تک ہمارا یہ سارا ادھورا رہتا ہے، ہماری سکسیس پہ پورا افیکٹ اس چیز کا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ اجازت دیں تو میں کنٹینیو اسی کے ساتھ کروں. تو یہ جو کوگنیشن ہماری ہے اس میں ہم 5 چیزیں کرتے ہیں مینلی. میں سامعین سے یہ گزارش کروں کہ ہم 5 چیزیں کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ہماری تھنکنگ، ہم سوچتے ہیں. کوگنیشن وہ بھی ایک کوگنیٹو ڈومین آتا ہے. ہم لرننگ اس چیز سے کرتے ہیں، اٹ از آل ریلیٹڈ ٹو یور برین اور اور برین. اوکے. تیسرا ہم لاجک بھی اسی کے ساتھ سوچتے ہیں. ٹھیک. چوتھا ہم میمورائز بھی اسی برین میں کرتے ہیں. پانچواں ہم ریزننگ بھی اسی چیز سے کرتے ہیں. ٹھیک. یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ہماری کوگنیٹو ڈومین میں آتے ہیں. کہیں نہ کہیں فار ایگزامپل میں ایک تھوڑا سا ڈرفٹ لوں گا یہاں پہ، تھوڑی سی ڈسپلیسمنٹ. وہ یہ ہے کہ اگر میں سوچوں کبھی کسی بندے کے بارے میں کوئی غلط فہمی مجھے ہو جاتی ہے، ٹھیک، میں اس کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے لگتا ہوں. اس نے مجھے 2 باتیں سنائی، میں تو رات بھر، دن بھر، مہینے بھر، سال بھر سوچتا رہتا ہوں اس نے میرے کو اس وقت انسلٹ کی تھی. تو یہ میری کہیں نہ کہیں کوگنیٹو فالٹ ایک آتا ہے، تھنکنگ فالٹ ایک ہے. تو تھنکنگ فالٹ میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس کو کیسے کریکٹ کرنا ہے، مجھے یہ کریکٹ کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو میں سوچ رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے. مجھے کچھ کوشچنز خود کو ہی پوچھنے چاہیے، خود کی کوگنیشن کو پوچھنے چاہیے، خود کے برین کو پوچھنا چاہیے. کیا میں اے کے بارے میں، بی کے بارے میں، یا فلانی جو میرا ہے جس نے مجھے انسلٹ کی ہے ایک بار یا مجھے کوئی برا بلا کہا، میں تو اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. کیا وہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی مجبوری ہو سکتا ہے کوئی اس نے میرے کو نہیں کہا ہو. ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. ٹھیک. جو سوچ ہم سوچتے ہیں اس چیز کو اگر ایک باری ہم چیک کریں اس کو بولتے ہیں میٹا کوگنیشن نفسیاتی اس زبان میں، نفسیاتی لینگویج میں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا سوچتا ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا یہ کوگنیٹو پروسیس. دوسرا ہمارے ایموشنز ہیں. ایموشنز جو ہیں دوسری جو چیز ہے، موٹا میں تھوڑا سا، تو ایموشنز جو ہیں، ایموشنز لائک ورک لائک دا اسپائسز ان اینی ریسیپی. جو ہم مسالہ ملاتے ہیں نا کسی بھی پکوان میں، ایموشنز وہی کام کرتے ہیں. اور ایموشنلی انسان کو بہت انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس کی سکسیس اس پہ ڈیپینڈ کرے گی. اس کا جو بیہیویئر ہے اسی چیز سے بنتا ہے. کوگنیشن پلس ایموشنز از ایکول ٹو بیہیویئر. یہ ایک فارمولا ہے پوری. ٹھیک. تو ایموشنز میں کیا ہوتا ہے، دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف ایموشنز. ہم لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ایموشن. ہم لوگ غمگین بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ایموشن. ہم لوگ ڈسگسٹ ہوتے ہیں کبھی، وہ بھی ایک ایموشن ہے. ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ جس طرح وازوان پکانے والے کو، ریسیپی پکانے والی ہماری ماں بہن کو جو پتہ ہوتی ہے کہ میں ہلدی کتنی ملاؤں گی اس پرٹیکولر میں، کس ڈش میں کون سی ہلدی، کتنی مرچی، کتنا مسالہ اور ملنا چاہیے، اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہر ایک بندے کو، چھوٹے سے لے کے بڑے تک یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کتنے ایموشنز کس بیہیویئر میں ملاؤں، کس چیز میں کتنے ایموشنز ملاؤں. اگر اس نے یہ کلا سیکھی، ٹھیک، تو وہ زندگی میں سکسیسفل ہو جائے گا. اس کو مینٹل ہیلتھ کا کبھی ایشو نہیں رہے گا. تیسرا جو ہے
बिहेवियर मोटे तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ पे, अगर आप इजाज़त दें मैं इसको इलाबोरेट भी कर जी, सकता हूँ, ये बिल्कुल, बड़ा हम डिटेल। चाहेंगे कि वो चीज़ें आप इलॉबरेट करें यहाँ पे, यस जिससे यस हमारे सुनने वालों को कोई तो फ़ायदा हो, यस वो यस समझ यस सके अच्छे से कि हम यस इन सब चीज़ों में, डिप्रेशन में या किसी मेंटल स्ट्रेस में अक्सर अक्सर क्यों क्यों आ जाते हैं, जाते हैं, बिल्कुल क्यों बिल्कुल इसमें बिल्कुल, उलझ जाते हैं। राइट राइट मैम। बेसिकली तीसरा जो है, मैं मोटे तौर पे फिलहाल कहूँ, फिर अब मैं इसको इलाबरेट करूँ। जी, जी। बिहेवियर जो हमारा है, यानी हमारी एक्टिविटीज़, हमारा चाल चलन जो है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। जी। तो बिहेवियर कहीं ना कहीं इन ही दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस क्या डिटरमाइन करती है, एक हमारे इमोशंस कितने मिलाते हैं या मिलते हैं उसमें, जी। ठीक। तो वो हमारा चालू चलन बनता है, वो हमारा कैरेक्टर बनता है, वो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ बनती है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। जी। तो जहाँ तक पहले, मैं अब थोड़ा पहले इस पे आऊँगा, पहले डोमेन पे, वो है कॉग्निशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि हमें स्ट्रेस लग जाता है, स्ट्रेस इज मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। लेकिन स्ट्रेस कब हम स्ट्रेस कहें, जी। कब हम उसको भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। स्ट्रेस एक अच्छी चीज़ भी है, एंग्जाइटी बड़ी अच्छी चीज़ भी है। यस यस, इसमें तो कोई बिल्कुल। स्ट्रेस जो है, इसकी दो किस्में हैं। एक होता है यू स्ट्रेस या यू स्ट्रेस, वट एवर यू कॉल इट, ओके। जिसने मुझे सुबह कंपेल किया घर से उठने के लिए, मुझे श्रीनगर जाना है, मुझे प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, वो तो यू स्ट्रेस ही मेरा था ना। अगर मुझे यू स्ट्रेस नहीं होता तो मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं आराम से घर में सो जाता या बैठ जाता किसी बाग में आज, ठीक। या बच्चे को यू स्ट्रेस होता है, उसको क्या होता है, एग्ज़ाम तैयारी में उसको यू स्ट्रेस होना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उसको यू स्ट्रेस नहीं हो जाएगा तो वो तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेगा। नीट की तैयारी कल ही नीट का पेपर हो गया, नीट की तैयारी नहीं करेगा। किसी और एग्ज़ाम की, दुकानदार को, हमारे शॉपकीपर को, हमारे बिजनेसमैन को यू स्ट्रेस जब होगा, वो तो नींद से, लिहाज से बाहर नहीं निकलने वाला, लेकिन उसको यू स्ट्रेस कहता है नहीं 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 नहीं, हम आपको उठना चाहिए, कस्टमर वेट कर रहे होंगे, पैसे तो कमाने हैं या बिजनेस आगे बढ़ाना है, ठीक है। मुलाजिम को इसी तरह, नहीं नहीं बॉस मारेगा, बॉस ये वेट कर रहा होगा 10 बजे, 9:30 बजे, वट एवर अटेंडेंस। अक्सर ऐसे बच्चों के साथ भी यही होता है जो सुबह उठने में कोताहियां करते हैं, जी 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 लेकिन जब उनके एग्जाम्स के टाइम आते हैं या कोई खास चीज़ होती है तो जी वो जी उस टाइम पे भी जाग जाते हैं जिस टाइम पे उनको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ये तो यू स्ट्रेस ही करता है। और अगर यू स्ट्रेस इंसान के पास नहीं हो तो ये काम बिल्कुल ही नहीं करेगा, नहीं कर सकता, वो तो आलसी बन जाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद अगर ये यू स्ट्रेस कंटिन्यू हो गया, इसकी एक लत पड़ गई, तो उस चीज़ को हम स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सामाइन को बड़े प्लेन, मतलब सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को एग्ज़ाम है, जून एंडिंग तक बच्चे का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, सारे पेपर्स फर्स्ट से लेके जून एंडिंग तक, ओके, 30 जून और वट एवर। तो इसका यू स्ट्रेस तो है, वो तो ज़रूरी है, नेचुरल सी बात है, होना चाहिए, ठीक। अगर इस बच्चे ने यू स्ट्रेस जो है, अगर 1 जुलाई 2 जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई भी ये यू स्ट्रेस कंटिन्यू किया, वो तो दैट टर्न्स इनटू स्ट्रेस, उस चीज़ को हम स्ट्रेस कहते हैं। इसको हम कई तरह से लेते हैं, हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से स्ट्रेस को लेता है, ठीक। तो उसको नहीं लेना है ये, उसको अगर उसने तैयारी की है, एग्ज़ाम में बैठ गया है, पेपर दे दिया है, ठीक है, तो उसको अब ऊपर वाले को बस सुपुर्द करना है कि रिज़ल्ट उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, मैंने जो पार्ट प्ले करना है, अपनी तैयारी जो मैंने की, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, ओके। अगर इसने कंटिन्यू किया, नहीं पता नहीं अब क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे को फर्स्ट डिवीजन आएगा, मेरी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, मेरी कजिन को आ गया तो मुझे नहीं आ गया तो मेरे को घर वाले मारेंगे, छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन यही चीज़ें होती है घरों में, ठीक। तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर दूसरी डेफिनेशन के तौर पे हम लें, स्ट्रेस को हम कहते हैं जब मेरी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी मेरी डिमांड से कम हो, उस वक्त मैं स्ट्रेस का शिकार होता हूँ। अच्छा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपये है, मैं गया बाहर, मैं गया कोई बिस्किट खरीदने, आइसक्रीम खरीदने, चॉकलेट खरीदने, वहाँ पे 125 का ये आता है, तो मेरी कैपेबिलिटी है 100 रुपये खर्च करने की, मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये है, लेकिन 125 में आता है। इसको आम लफ्ज़ों में ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। मैं क्या हो जाऊँगा, मैं थोड़ा स्ट्रेस हो जाऊँगा, अब क्या करूँ, कैसे, मेरे को तो ज़रूरी चॉकलेट लेना है या ये चीज़ वो चीज़ लेनी है, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, क्या करूँ, मैं स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, ठीक। इसी को डिमांड जब कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी से ज़्यादा हो, स्ट्रेस का शिकार, ओके। अब स्ट्रेस की 2 किस्में हैं,
جو بہت ضروری ہے سامعین کو بھی جاننا. وہ کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں ہم اینٹیسپیٹری سٹرس، دوسرے کو ہم بولتے ہیں ریسیڈول. اینٹیسپیٹری ہوتا ہے یہی بچے کا ایگزام، بچے نے جون تک پیپر ختم کر دیا تو جولائی میں وہ وریڈ، ہی از وریڈ رزلٹ کیسا آئے گا، کیا آئے گا. اس کو بولتے ہیں آگے، ہاتھ میں نہیں ہے. یس، جو آگے والے مطلب وقت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، رزلٹ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، شاپ کیپر بزنس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا، یہ ہو جائے. یس یس یس، ملازم سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پروموشن ہو جائے گی اگر میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. وہ آگے والے جو حالات کے بارے میں ہم لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اینٹیسپیٹری سٹرس. اوکے. دوسری قسم کا سٹرس جو ہوتا ہے دیٹ از ریسیڈیول. ریسیڈیول کیا ہوتا ہے؟ پچھلے حالات، کاش میں نے 12th میں یہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ والا کپڑوں کا بزنس نہیں، کاش میں نے کریانے کا بزنس کیا ہوتا، کاش میں نے محنت کی ہوتی، دلی گیا ہوتا، کہیں ممبئی گیا ہوتا بزنس کے لیے، ہے نا. یہ کاش کاش کی چیزیں جو ہے دس از نون ایز ریسیڈیول. پچھلی چیزوں سے تو ہمیں سوچنا کچھ نہیں. اور اب آتے ہیں اس کی ریمیڈی، جو میں نے کوگنیشن آپ سے بحث مطلب میں لایا پہلے ہی. اب یہی کوگنیٹیولی ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اوکے. یس، میری تھاٹ پروسیس جو ہے اگر میری وہ صحیح ہو گئی، میری کوگنیشن اگر صحیح ہو گئی تو مجھے سٹرس وغیرہ نہ اینٹیسپیٹری لگے گا نہ ریسیڈیول لگے گا. بالکل نہیں. تو اس کوگنیٹیو سٹیپ کو کیسے ہم اٹھائیں گے اور اس کوگنیشن کے انڈر ہم اپنے آپ اپنا سٹریس جو ہے کیسے کنٹرول کریں گے، اس بارے میں آپ سے بات کروں گی. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. رائٹ. تو چلیے سامنے پہلے ایک نوا سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اپنے جو ہمارا ٹاپک ہے. سماعت کیجیے. میں آپ کو لاؤں گی پروگرام میں. بتاؤ، یہ تو جو کوگنیٹو سٹیپ ہے نا، جو ہمارا وہ ہے کہ کیسے اس کو مینیج کیا جائے. آپ نے یہ کیا نا، سوال کنٹینیو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے بتا دیا. ایک تو یہ چیز، دوسری چیز ہم میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو کوگنیشن کا سٹیپ، اب یہ کتنا بڑا ہے ہمارا سر؟ یہ بہت بڑا ہے، جہاں پہ ہم مینیج کرتے ہیں. اصل چھ یہ کہ اسٹیپڈ کرو وداؤٹ میڈیسن کیسے ہم اس چیز کو کریں گے. وہ میں اس میں گھساؤں گا، لانا ہے ضروری. کوگنیشن کو آگے آپ لے کے جاؤ کہ ہمارے یہ جو کوگنیشن، رہتا ہے ایموشنز اینڈ بیہیویئر. کوگنیشن میں انہوں نے بتا دیا آپ کے پاس آپ نے کہا کہ اسٹریس میں یو اسٹریس ہے ہمارے پاس اور اسٹریس ہے. پھر اسٹریس کے بھی ہمارے پاس بہت ساری قسمیں، 2 قسمیں ہیں، ان کو بھی آپ نے مطلب یہاں پر ڈیفائن کیا، ہمارے سامعین کو بتا دیا. اب آپ ہمیں یہ اسٹریس مینیج کرنا کیسے سکھائیں گے؟ اینٹیسپیٹری اور دوسرا کیا تھا سر؟ ریسیڈیول اور اینٹیسپیٹری. جی جی، کر پائیں گے آپ اس چیز کو؟ لکھ کے رکھیں، کوئی بات نہیں. آگے یہ ماہر ہے. ہاں بس، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. میرا آج ڈیبیو ہے سر. اچھا، ویری گڈ. If you are comfortable then Yes, go yes, for it. totally. If you are not then it's not necessary. کوئی بات نہیں، آل دی بیسٹ ٹو می. کوئی بات نہیں. میں آپ کا اشارہ ہی تو میرے ساتھ میرے کو آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو یہیں سے اشارہ پکڑوں گا بس. ہم بات کر رہے آپ مائک سے تھوڑا زیادہ دور. ہاں ہاں، ٹھیک. ان کی آواز آ رہی ہے، ورنہ آپ بس مجھے انٹروڈیوس کیجیے گا، پھر میں فکر نہ کیا دیں گے انٹروڈیوس کرنے کو، بتائیے. ہاں صحیح بات ہے. پہلی بار آج انٹروڈیوس بعد میں کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، پہلے انٹروڈیوس تو کریں. مائک پہ تو انٹروڈیوس ہونے نا، کیا اس کے بعد کینٹین جائیں گے. ادھر رشوت نہیں ملے گا، ادھر خالی جیب ہے. یہ رشوت ہے، ادھر ٹریٹ ملے گا. I am asking about that. آپ سری نگر صحیح ہے؟ میں پٹن میں رہتا ہوں. پٹن میں، چلو وہ پٹن علاقہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے. اچھا، گڈ مارننگ جان. گڈ مارننگ. ہاں میں گیا ہوں. آپ گئے وہاں؟ 2-3 بار مجھے بلایا. کون سے اینکر سے ملے ہیں؟ اظہر صاحب سے. ہاں یس، اظہر صاحب نے بڑا کھینچا. بہت ہی صحیح تھے انسان، ہمارے دوست ہیں ہمارے. بہت اچھا، میری بھی دوست ہے وہ. اظہر صاحب ہے، نیاز ہے، عمار ہے، میں ہوں، وصاف ہے، دیکھیں اقرا ہے. اقرا نے بھی. ہم بات کر رہے ہیں نفسیاتی صحت کے بارے میں. ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر جش. اور آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ آج میرے کو اینکر ہے، کو کمپیئر ہے، کو ہوسٹ نہیں بولیں گے، کو کمپیئر ہے، کو اینکر ہی بولیں بس. کو اینکر کو ہوسٹ ہے روزہ اشفاق حافظی. ہاں یس، بس میں نہیں بولوں گی اشفاق حافظی، آپ خود بولیں گے اور اس کے بعد اپنا تعارف دیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. چلیں ٹھیک ہے. مجھے کیا بولنا ہوگا، کیسے کرو گے انٹروڈیوس، مگر اگر آپ کانفیڈنٹ ہو
ball is in your court. All is well, all is well. बोल देना नफ्सियाती All is सेहत की well. बात कर. All is All well. is well. All is well. I am here. अगर नहीं हो पाए मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं. कोई नहीं, this is little bit anxiety and करा ना stress. गो तो मज मज तो मैं गो तक के एहसास गो मैं तो कौन मैं तो कौन करना था introduce. No, basically you should नहीं पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती कोई बात उस क्या ट्रिवे हो जाता पता ही से थे. मैं शो हाँ अच्छा है ना, पता है पहले ही चलता 3 लोग. मुझे हाँ एक आप कमजोरी है मेरी. अब मेरा आई क्या? वाज आल्सो अंडर स्ट्रेस क्योंकि आप लेट आए. मैं पूरी थी ये चलाऊं कि आपसे पूछूं. नहीं मेरी ये कमजोरी है, जी मैं शो को चुरा लेता हूँ. चुरा ये लेना नहीं आपका पार्ट मैं नहीं, आपका पार्ट आपका चुरा है. लेना चाहिए. नहीं गेस्ट ऐसे ही होना चाहिए. मतलब मैं खुद अच्छी खासी बात करते हो. खुद ही नहीं अब अच्छी बात लेकिन वही चीज हमने अच्छी है ना, वैसे हमने वैसे आपको लाया है इसलिए. लोगों को अगर ये लोग भाई यहाँ आते इसी पर बात करो तेल करो. अशफाक अगर लोग यहाँ से सीख जाए ना मैनेज करना अपना स्ट्रेस, एक ही बात सीख जाए, मुझे लगता है हमारा शो कामयाब है. मुझे लगता है अगर वो लोग सीख जाए कि अशुन दवा क्यों कि दवा के बगैर हम मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को. नहीं है ना? नहीं कोई ज़रूरत नहीं है. ये मैं सारी बातें बोलूँगा. कितना टाइम है हमारा? 1 घंटा. 1 घंटा. मुझे दूसरा सवाल पूछने का आप टाइम देंगे कि नहीं? क्या बात है, आप बताएं. नहीं आप मतलब पूछे तो सही. कोई मैं बात नहीं, पूछूंगी इन नहीं, अच्छा अभी यू हम कैन coordination साढ़े की- का आता है हैं. अब हम अभी कोई नहीं. कोऑर्डिनेशन की ही बात करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेज कैसे होगा, लोग कैसे कैसे कर ज़रूर सकते हैं, बात कैसे नहीं. वो But- इससे यस यस है ना, वो- मैं इसको थोड़ा सा चाइल्डहुड पे ले जाऊंगा अभी. ठीक. मुझे है ना मेरे बेसिकली ज़हन बच्चों में को. पहले से ही था. अच्छा अच्छा. क्या था सवाल आपके के साथ ज़हन मैं में? करूँ, ये किस एज से इस पे Shows गसान बचपना समझ काम शुरू करें. दुनियास में काम जीने शुरू करें. हाँ. दुनियास में मेरे जीने, को हम जो ताकि बस बेसिकली stress गसान. बोलने को बहुत, मैं 2 प्रोग्राम्स कल भी मैडम से को मैं गुजारिश करें, मैंने 2 प्रोग्राम्स कल भी कर दिए ऑनलाइन. ये वो घंटा परसों 3 घंटे लगातार BHU में बोलता रहा ऑनलाइन. मतलब ये तो काम ही है अपना, कोई ज़्यादा. मगर थोड़ा सा एक तो मेरे को टाइम चाहिए होता है ज़्यादा, ये मुझ में कमजोरी. कंफर्टेबल कशी गुड टू हाँ यस व्हाई नॉट. कश्मीरी में मैं वही बोल रही थी कि Which is यम जन टर्म्स छ ना कॉग्निटिव स्ट्रेस या यम छ इनको भी अगर बकर बकर यम समझाने की कोशिश. मैं Yes. वही बोलने वाली थी यस आपसे. मैं शो मगर मैं अगर मनू तो मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी हाँ. बोलता हूँ. आप कश्मीरी भी आप बहुत अच्छी बोलेंगे लेकिन हमारे जो बच्चे ये कसर रोजान ये लेक्चर गस ना यूनिवर्सिटी में शिकार गसान छ मोस्ट प्रोबब्ली कश्मीरी समझ. ये सबको सिंपल कुछ कश्मीर पड़ता है. बुछ सिंपल भाषा यूज करान ये मैं तो बवन ड्यूरिंग प्रोग्राम अगर ने अट टर्म में मुतबादल होस कश्मीर पट ये गस मेन वनुन बहुत बड़ी बात हो जाएगी. है बिल्कुल है सब में अगर आप मुतबादल. मुझे भी इंट्रोड्यूस करोगे ना डायरेक्टली मेहमान की डिटेल और प्रोग्राम का, मैं थोड़ा सा तारुफ करके डायरेक्टली सवाल करूँगा. अच्छा करो यश के शुक्र ठीक है ना? हाँ. कोई नहीं. शो गोज ऑन. Yes, absolutely. बुशा ठीक है. अरे बहुत Best. फ्लो में है. बेस्ट. अब ठीक है. समीन प्रोग्राम में अभी हम बात कर रहे हैं नफ्सियाती सेहत की. और एक और बात आपसे अभी कहना चाहूँगी, आज मैं अकेली इस शो में नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है इस शो में. और आज के इस शो में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे को होस्ट अशफाक हाफजी. अस्सलाम वालेकुम. और सामीन को भी मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा सलाम है. वालेकुम प्रोग्राम सलाम. सुन रहे हैं पयाम सुबह और लाइव इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है. आज की जो नफ्सियाती सेहत की बात हो रही है, इसमें जो हमारे आज के मेहमान हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किए हैं, डॉक्टर निसार अहमद साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ JNK. डॉक्टर साहब तोय सत कत चलान जन जहनी सेहत ये क्या अत मज वनो तुम कॉग्निटिव या इमोशनल या पत बिहेवियर क्यों गसन. अत सत वो स्ट्रेस 2 किस्म. अत मज एंटिसिपेटरी तो बे रेसिडुअल स्ट्रेस. ये एंटिसिपेटरी स्ट्रेस सानी जिंदगी खतर ज़रूरी. मैं पे याद अंग्रेजी कहावत सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. युथी पत थोड़ा हना अलाव पान गसान यह पत गसान रेसिडुअलस में चेंज. ठीक से वन आव मे जहनस मज चूंकि एज एडोलसेंस एज यमन सत ज़्यादा थोड़ा मुंसलिक. अतन गसान आइडेंटिटी क्राइसिस मज वारियान चीज़न हूँ कि बस गोसुस न यह स्ट्रेस नुन या बाकी कह स्ट्रेस नुन. यह समझे तो हना अगर अत एज मज तो अमे पतम एज मज अगर युथ मामल पे कित पे करो पॉजिटिवली कोप अप ताकि यह स्ट्रेस गस कम और आम जिंदगी मज रोज न पे अमुक मनफी असर कह. अशफाक साहब शुक्रिया. वारिया
कल बोला मैम ने ज़्यादा लंबा सवाल मत खींचो. واریاہ اصل سوال ترٛووُ تۄہہِ ایکچُؤلی یُس یہِ کوگنیٹِوَس متعلق تُہۍ زانُن چھُو یژھان یا سامعیٖن چھِ زانُن یژھان اَتھ یہِ چھُ اَکھ ٹٔرمِنل اِنِشَل لیولہِ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ تھوڑا سٹاٹ پَتہٕ واتہٕ بہٕ کوگنیٹِوَس پٮ۪ٹھٕے جو آپ کا سوال ہے. مسلہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یُس زَن کوگنیٹِو چھُ یہِ چھُ اَکھ رِزَلٹ یعنی أسۍ کیٛاہ چھِ پَتہٕ سونٛچان أسۍ کیٛاہ چھِ لٔرٕن کَران أسۍ کیٛاہ چھِ میمورایز کَران أسۍ کیٛاہ چھِ لاجِک دِوان کُنہِ تہِ چیٖزَس متعلق ٹھیٖک مگر اَمہِ برٛونٛہہ یہِ کوگنیٹِو کَتھ بیسہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یہِ کوگنیشَن کَران وہ جاننے کی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ضروٗرت ہے سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ سِمپٕل سامعیٖنَن چھُ میٛٲنۍ گُزٲرِش کہِ بہٕ چھُس بَڑٕ سِمپٕل لفظ اِستعمال کَران کٕہٕنۍ ٹٮ۪کنِکَل چھُس نہٕ بہٕ یہِ ٹٮ۪کنِکیلٹی منٛز یِمہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ ایکچُؤلی چھُ أسۍ چھِ دۄیو قٕسمَن ہٕنٛدۍ غذا کھٮ۪وان وی ٹیک ٹوٗ کاینڈٕس آف فوڈٕز دو قٕسم کی غذائیں ہم لیتے ہیں. اَکھ قٕسم گوٚو سُہ یُس أسۍ ٲسَس منٛز چھِ ترٛاوان پَتہٕ چباوان پَتہٕ چھُ سُہ میادَس منٛز واتان تہٕ پَنٕنۍ پرٛوسیس چھِ تَتھ گژھان اٮ۪نَرجی حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ یا مَزٕ خٲطرٕ اوکے گوٚو سون غذا یَتھ أسۍ غذا لِٹرلی چھِ وَنان یس یُس نارمل خوراک سون چھُ. دوٚیِم اَکھ غذا تہِ چھِ أسۍ کھٮ۪وان یُس نہٕ عام لُکَن میٛانٮ۪ن پَتہ چھِ آسان کینٛہہ تہِ یس سُہ چھِ أسۍ نِوان تھرٛوٗ سٮ۪نٕس آرگَنٕز ٹُو اَوَر برٛین أسۍ چھِ سٮ۪نٕس آرگَنو کِنۍ تہِ غذا آسان کھٮ۪وان یس پَتہٕ چھُ سُہ واتان برٛینَس منٛز برٛین یُس چھُ یہِ چھُ کَران اَتھ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ یِتھ پٲٹھۍ میادٕ چھُ اَتھ ماوتھٕ پٮ۪ٹھَے ڈایجَسٹ کَرنٕچ کوٗشِش کَران ڈایجَسٹ کَران پوٗرٕ پَتہٕ چھُ الگ الگ یہِ بٕلَڈَس منٛز چینٛج کَران ویسٹَس منٛز چینٛج کَران یِتھَے پٲٹھۍ یُس زَن یہِ برٛین چھُ یہِ چھُ اَتھ اِنفارمیشنہِ یۄس أسۍ تھرٛوٗ سٮ۪نٕز آرگَنزو ذٔریعہٕ چھِ نِوان برٛینَس یہِ تہِ چھُ اَکھ قٕسٕم فوٗڈ تہٕ یہِ چھُ اِمپاٹَنٹ فوٗڈ. اَتٮ۪ن کَرٕ بہٕ گُزٲرِش سامعیٖنَن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ پنٛنِس بَچَس یا پنٛنِس پانَس نہ یہِ چھُ کھیوٚن ہُہ چھُنہٕ کھیوٚن کینٛہہ یہِ فِلٹَر آوُٹ چھِ أسۍ چیٖز کَران أسۍ چھِ دَپان نہ یہِ چھُ مےٚ وَیان یہِ چھُم نہٕ وَیان کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ یُس یہِ برٛینَس تامَتھ أسۍ غذا واتناوان چھِ یہِ چھُ اِمپاٹَنٹ غذا اَکھ اَتھ منٛز تہِ چھُ فِلٹَر آوُٹ کَرنٕچ واریاہ ضروٗرت بہت زیادہ ضروٗری تیٚلی ہیٚکہِ اَسہِ رِزَلٹ سون یعنی کوگنِشَن سٲنۍ صحیح گٔژھِتھ. کوگنِشَن گٔے صحیح أسۍ گژھو نہٕ سِٹرٛس وغیرہ اٮ۪نٹِسِپیٹری چھا یس مایِنٛڈ گوٚو بیلَنٕس اوکے. مسلہٕ چھُ یُس یہِ أسۍ چھِ بوزان کینٛہہ أسۍ چھِ یہِ حظ یہِ سٕمٮ۪ل کَران کینٛہہ أسۍ چھِ وٕچھان کینٛہہ أسۍ چھِ فیٖل کَران کینٛہہ 5 سٮ۪نٕس آرگَنٕز یِم چھِ یِہوٚے چھُ بَنان سٲنِس برٛینَس خٲطرٕ غذا. برٛین چھُ کَران اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ أسۍ چھِ تِتھی بَنان جیسے ہماری سوچ بن جاتی ہے پہلے غذا آتی ہے آئی اِنفارمیشن غذا بولے تو اِنفارمیشن آو ووت برٛینَس منٛز چاہے یہِ بوزنہٕ کِنۍ آوا بوزنہٕ رٔنٛگۍ آوا وٕچھنہٕ رٔنٛگۍ آوا فیٖل کَرنہٕ رٔنٛگۍ آوا ٹیسٹ رٔنٛگۍ آوا کِتھ پٲٹھۍ آو یہِ ووت یہِ برٛینَس منٛز برٛین چھُ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ کَران مگر یُس یہِ برٛین چھُ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ کَران یہِ کَرِ نہ تٔتھۍ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ کَرِ اگر أسۍ گرٛٮ۪ٹَس منٛز تُہۍ مطلب خبر آز چھُنہٕ گرٛٮ۪ٹہٕ وٮ۪ٹہٕ گژھان کُنہِ یا مِشیٖن منٛز اگر أسۍ مکاے پھوٚل ترٛاوو مکاے اوٹ نیرِ یس 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 آز کل چھُ وۄنۍ یہِ نمبر 2 اگر أسۍ کٕنٕک ترٛاوو کٕنکہٕ اوٹٕے نیرِ اگر أسۍ دانہِ ترٛاوو توٚملہٕ اوٹٕے نیرِ ٹھیٖک. یہِ أسۍ اَتھ برٛینَس منٛز ترٛاوو یہِ أسۍ یہِ کھٮ۪وہون تیُتھُے نیرِ سون بِہیویَر تِتھی نیرن سٲنۍ اِموشنٕز اَمہِ منٛز ٹھیٖک. یہِ چھُ لایک اوٹ کٲشِر پٲٹھۍ آٹے جیسا یا کام کَرِ پَتہٕ ٹھیٖک. تہٕ وۄنۍ چھُ اگر أسۍ پیور یعنی أسۍ چھِ عام یَتھ اِصطلاحَس منٛز وَنان کہِ أسۍ کَرو کٲم أسۍ بیٚہمو نہٕ بیڈ کَمپٔنی منٛز کینٛہہ سُہ تہِ چھُ یِہوٚے اَصٕل کَمپٔنی منٛز بیٚہمو اَصٕل کَمپٔنی منٛز کیٛاہ چھُ آسان اَسہِ اَصٕل کَمپٔنی منٛز چھُ اَسہِ اَصٕل اَصٕل چیٖز میلان سُہ دیٹ بیکمز اے فوڈ فار آور برین وہ تو ہمارے برین کے لیے ایک فوڈ کی طرح کام کرتا ہے نا ہم بھی اچھے بن جاتے ہیں ہماری تھنکنگ بھی ویسے بن جاتی ہے ٹھیک. اَسہِ چھِنہ تھنکنگٕے اَصٕل کَرٕنۍ اَسہِ چھِنہ لٔرنِنٛگٕے اَصٕل کَرٕنۍ اَسہِ چھُنہ میمورایز یہِ أسۍ کَرو سُہ گژھِ نہ اَصٕل آسٕنۍ اور یِم چیٖز أسۍ میمورایز چھِ کَران اَسہِ چھِ پیٹٲرنٕز بَنان برٛینَس منٛز. یہِ چھُ سامعیٖنَن میٛٲنۍ گُزٲرِش یِم چیٖز أسۍ بَچپَن پٮ۪ٹھ چھِ یِمن چھُ اکھ خاص اکھ پیٹٲرن بَنان یُتھ اَسہِ پیٹٲرن یُتھ ڈاکٹر وانِیَس پیٹٲرن بَچپَن پٮ۪ٹھ بَنیومُت آسہِ تیُتھُے آسہِ أمۍ سُنٛد بِہیویَر تیُتھُے آسہِ أمۍ سٕنٛز لایف سَکسیسفُل یا اَنسَکسیسفُل وٹ ایٚور. میون سَکسیس اَنسَکسیس چھُ میٲنۍ پیٹٲرن ڈِٹرماین کران. یُس یہِ پیٹٲرن کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بَنان یہِ چھُ بَنان ہوٚتھۍ فوڈَس پٮ۪ٹھ أتھۍ اِنفارمیشنہِ پٮ۪ٹھ یۄس مےٚ بَچپَن پٮ۪ٹھ چھِ أزیُک تانۍ بوٗزمٕژ ٹھیٖک.
فار ایگزامپل بچہ یُس زن چھُ اتٮ۪ن کر بہٕ ایڈولسنٹ کی بات آپ نے کی بہت اچھی تو اتٮ۪ن کر بہٕ کٲم أسۍ چھِ کینٛہہ چیٖز چھِ پیرنٹس چھِ پیرنٹنگ کران کرنی ہے فرض تہِ چھُ کرٕنۍ تہِ پزِ ہماری قوم کو آگے لے جانے کے لیے ٹھیک پیرنٹس چھِنہٕ گژھن نہٕ بایولوجیکل پیرنٹسٕے یوت آسٕنۍ کینٛہہ آی ایم سوری ٹو سے یِم گژھن آسٕنۍ سائیکولوجیکل مور یس پیرنٹ کسی کہ ہاں بچہ ہو گیا ایک کپل کو بچہ ہو گیا ان کی شادی ہو گئی بچہ ہو گیا مگر أمِس چھُنہٕ کھٮ۪ونٕے یوت چاونٕے یوت کینٛہہ یہِ چھُنہٕ سکوٗلٕے یوت سوزُن کینٛہہ أمِس چھُنہٕ لاڑ پیارٕے یوت کَرُن کینٛہہ بلکہِ پیرنٹ گژھِ گۄڈٕنٮ۪تھ آسُن سائیکولوجسٹ أمِس گژھِ أمۍ سٕنٛز پوٗرٕ نفسیات گۄڈٕنٮ۪تھ گژھِ تٔمِس پنٕنۍ نفسیات ترٕنۍ فکرِ پتہٕ گژھٮ۪س أمۍ سٕنٛز اگر یہِ نفسیٲتی طور یہِ پیرنٹ ساوُنٛڈ اوس صحیح اوس نالیجبل اوس زٲنیاب اوس تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ اصل پیرنٹنگ کٔرِتھ ادروایز ناٹ ادروایز یہِ دی أمِس یہِ ترٛایہِ أمِس بٔڑِس سکوٗلس یہِ تھایہِ أمِس ہر کانٛہہ دُنہِچ عیش و آرام پیشکش مگر اگر نہٕ أمِس سائیکولوجِکلی نفسیٲتی طور یہِ پرٛزنو یہِ بچہِ یُس زن چھُ أمِس کۄس ڈایریکشن دِمہٕ بہٕ أمِس کٕم چیٖز چھِ مےٚ ہیٚچھناوٕنۍ فار ایگزامپل بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز چھُ أسۍ پیرنٹنگ کرتے کرتے ہمارے بچوں کو وات ایڈولسنٹس پٮ۪ٹھٕے مےٚ چھُ تُکُن خیال پوٗرٕ یہِ أسۍ چھِ کران کٲم اَسہِ چھِ کینٛہہ چیٖز لگان زانُن یہِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری کہِ یُس زن یہِ سٹرٛٮ۪س لیول چھِ یا مینیجِنگ لیول چھِ اتھ سٹرٛٮ۪سس مینیج کرُن یہِ کمہِ یہِ کُس ایج سٹیپ چھُ یہِ کۄس ایج چھِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ امیُک خیال پزِ کرُن ییٚتٮ۪تھ اَسہِ شروعات امِچ پزِ کرٕنۍ اَسہِ پزِ پانس منٛز انُن کہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ خوراک گژھُن شروٗع یِتھ پٲٹھۍ اوپ ژوپ بچس چھِ کران تہٕ یہِ اوپ ژوپ کر چھُ اَسہِ أمِس بچس کرُن أکِس ماجہِ چھِ پتہ آسان 2 ؤرین چھُ أمِس دۄد دیُن پتہٕ چھُنہٕ یہِ دۄد دیُن کینٛہہ پتہٕ چھُ یہِ غذا دیُن کینٛہہ پتہٕ چھُ ہُہ غذا دیُن یہِ غذا دیُن پٔٹِکیوٗلر اوکے اچھی بات ہے سۄ پٔرمٕژ لیٖچھمٕژ ٲسۍتن یا ان پڑھ ٲسۍتن تٔمِس چھُ پوٗرٕ پتہ آسان مگر تٔمِس گژھِ سۭتۍ سۭتۍ یہِ تہِ پتہ آسٕنۍ کہِ یُس یہِ میون بچہِ چھُ وۄنۍ ہیوٚت تٔمۍ بولُن تہِ وۄنۍ ہیوٚت تٔمۍ حرکت تہِ کرٕنۍ ہورٕ یورٕ وۄنۍ چھُ مےٚ أمِس نفسیٲتی طور تہِ خیال تھاوُن یس نفسیٲتی خوراک اوپ ژوپ أمِس چھُ وارٕ وارٕ دیُن کران چھِ کوٗشش پیرنٹ نہ ییٚمِس کرو یہِ تربیت اچھی بات ہے مگر پروفیشنل ٹچ چھُنہٕ اتھ چیٖزس منٛز آسان کہیں نہ کہیں یہ گم ہو جاتا ہے یا چھِ تِم اوور ایگزیجریشن کران یا چھِ تِم اوور پروٹیکشن کران یا چھِ انڈر پروٹیکشن یا چھِ بالکلٕے یلہٕ تراوان یا چھِنہٕ یلے تراوان بچس اور کہیں نہ کہیں یۄس یہِ بچہِ چھُ نہ آسان أمۍ سُنٛد چھُ اَسہِ سب سے پہلے ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنِچ فٔسٹ اینڈ فارموسٹ اتھ پٮ۪ٹھ تھاوو انشاء اللہ کُنہِ دۄہ بدل کانٛہہ پروگرام انشاء اللہ بچہِ چھُ پرٛزناوُن أمۍ سُنٛد ٹایپ کیٛاہ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ یِتھ پٲٹھۍ یہِ زٔمیٖندار سون یِتھ پٲٹھۍ یہِ باغہٕ وول سون یِتھ پٲٹھۍ یہِ بِزنس مین سون یِتھ پٲٹھۍ یہِ مُلٲزِم سون یا پرن وول کانٛہہ ایڈولسنٹ تُہنٛز یہِ کتھِ یہِ چھُ دپان نہ یتھ منٛز چھُ انجینئرنگ منٛز چھُ اصل کیریر میڈِسنس منٛز چھُ اصل کیریر نہ لٹریچرس منٛز چھُ اصل کیریر یہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ وٕچھان کیٛاہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ زٔمیٖندار چھُ باغہٕ وول چھُ گژھان یتھ میٚژِ منٛز وَوا بہٕ ژوٗنٛٹھۍ کُل کِنہٕ ٹنٛگ کُل کِنہٕ گِلاسہٕ کُل یہِ بچہِ تہِ چھُ نہ یِہے زٔمیٖن کہیں نہ کہیں یہاں ہم مات کھا جاتے ہیں یہِ بچہِ تہِ چھُ یِہوے زٔمیٖن آسان اگر نہٕ أمۍ سُنٛد ٹایپ آسہِ زوٗن شُرہن قٕسمن ہٕنٛدۍ چھِ انسان یتھ دُنیاہس منٛز 16 types of personalities are there in the world okay یِم چھِ 4 قٕسمو سۭتۍ بنان انٹراوٲٹ ایکسٹراوٲٹ سینسنگ انٹیوٹیو وغیرہ ییٚتٮ۪ن کرنہٕ بہٕ سُہ زیادٕ اِلابریٹ کینٛہہ تِکیازِ تیوٗت چھُنہٕ ضوٚرتھ یہِ کرنہٕ کینٛہہ بالکل الگ أسۍ چھِ بہٕ چھُس اکثر یِم زن بہٕ نیٚبرٕ پروگرام چھُس کران بہٕ چھُس تِمن ونان ہیو مطلب مےٚ چھِ کینٛہہ دوس یِم زن سنسکرتس منٛز بڑٕ مٲہِر چھِ کُنڈلی منٛز بڑٕ مٲہِر چھِ بہٕ چھُس دپان ہے یہِ کُنڈلی وٕچھاو أسۍ پتہٕ گۄڈٕ وٕچھاو أسۍ ٹایپ اَسہِ کیٛازِ چھُ أسۍ چھِ انٹراوٲٹس کران ایکسٹراوٲٹس سۭتۍ خانٛدر پتہٕ چھُنہٕ تِمن جگڑٕ زٕہٕے تھامان سُہ چھُنہٕ زٕہٕے کھال گژھان انٹراوٲٹس اگر انٹراوٲٹس سۭتی خانٛدر کرو سُہ نِبہِ رشتہٕ اُمبرِ یس یُس یہِ بچہِ چھُ بہٕ واتہٕ واپس اوٚتُے یُس یہِ بچہِ چھُ یہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ پہچانُن أمِس پیرنٹس میون بچہِ یُس زن چھُ أمِس منٛز کیٛاہ چھِ کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی اَسہِ سایکالجی منٛز چھُ اکھ سایکالجسٹ اکھ بڑٕ مشہوٗر تٔمِس چھِ وَنان سُپیر مین تٔمۍ چھُ ووٚنمُت انسانس منٛز چھِ آسان 2 فیکٹر اکھ گوٚو جنرل فیکٹر بیاکھ گوٚو سپیسفک جنرل گوٚو فزِکس ہیٚکِو تُہۍ تہِ زٲنِتھ بہٕ تہِ زانہٕ بایولجی پٔرِو تُہۍ تہِ اصل بہٕ تہِ پرٕ مگر بہٕ چھُس سپوٹسس منٛز اصل
تیوٗتاہ چھُو نہٕ تُہۍ کینٛہہ تُہۍ چھُو پینٹِنٛگ منٛز اَصٕل ہُہ چھُ تُہُنٛد سپیسفِک فیکٹر سپوٹٕس چھُ میون سپیسفِک یِہوے ایس فیکٹر چھُ پرٛزناوُن اوکے بَچہِ چھُ وٕچھُن پوٗرٕ أمِس یۄس یہِ میٚژ چھَنہ ییٚلہِ أسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان زٔمیٖن ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان تَتٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان اَتھ منٛز کُس یہِ بیول وَوو اَتھ منٛز پَتہٕ گوٚو کھاد آب سُہ گوٚو پَتہٕ گُڈٲے سۄ گٔے پَتہٕ گۄڈٕنیٚتھ چھُ پرٛزناوُن یَتھ میٚژِ منٛز کیٛاہ وَوٕ بہٕ یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ یہ کس چیز کے لیے بنی یہ کس چیز کے لیے یس یہ یہ چھُنہ اللہ تعالیٰ ہن چھُنہ یِم الگ الگ قٕسمَن ہٕنٛدۍ اِنسان بَنٲومٕتۍ اَسہِ گژھِ نہ اَسہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تعٲریٖف آسُن أمِس چھُنہ الگ الگ اِنسانَن ہٕنٛدۍ قٕسم بَنٲومٕتۍ اللہ تعالیٰ ہن أسۍ اگر سٲری ڈاکٹرٕے یوت بَنو تہٕ پیشَنٹ کُس چھُ أسۍ اگر سٲری اِنجیٖنیرٕے یوت بَنو اگر أسۍ سٲری پایلاٹٕے یوت بَنو اگر أسۍ سٲری بِزنس مینٕے یوت بَنو باقٕے تعٲریٖفَن ہٕنٛز چھَنہ اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ ضوٚرتھ سِمپٕل لۄکٕٹ مِثال ٹھیٖک برونٛہہ کُن سُہ گوٚو یہِ کہِ کانٛہہ چھِ آسان کَنیوٗ میٚژ سِکِل میٚژ چھِ آسان تَتھ چھُنہٕ سَکشَن آسان کِہیٖنۍ مطلب سُہ چھُنہٕ سَکشَنَس منٛز سۄ میٚژ آسان تَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بٔڑۍ کُلۍ ؤرِتھٕے تَتھ منٛز چھِ ۂربٕز اینڈ شرٛبٕز تِکیٛازِ تَتھ چھُنہٕ آسان تیوٗتاہ آب یا تیوٗتاہ کِیَرٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ تَتھ منٛز چھِ تِم شرٛبٕز تہٕ ۂربٕز یا ۂربَل میڈِسنَل پٕلانٛٹٕس تِم چھِ ویٚلزلی تَتھ منٛز گرٛو گژھان تَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ بوٚڑ کُل گرٛو گٔژھِتھ کِہیٖنۍ یس آینَسٹاین سُنٛد اکھ کوٹ کَرٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن تُہۍ گوش گُزار آینَسٹاین چھُ وَنان ایوری باڈی اِن دِس وٲلڈ اِز جیٖنیَس بٹ وی میک ہِم اور ہر وٹ ایور ہِم اور ہر فوٗل وین وی سے اے منکی ٹُو فلاے سُہ چھُ وَنان دَپان چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ جیٖنیَس میڈمہِ چھُ پَنُن ٹیلنٹ اشفاق صٲبَس چھُ پَنُن ٹیلنٹ ڈاکٹر وانیَس چھُ پَنُن ٹیلنٹ بہٕ کَرٕ نہٕ تۄہہِ مےٚ کیٛاہ کمپٹیشن آپ کے ساتھ میرا کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں آپ کو میرے ساتھ کوئی کمپٹیشن آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے مجھے اپنا ہے آپ کا اپنا ہے ٹھیک تہٕ آینَسٹاین چھُ وَنان أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ ٹیلنٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ اِنٹیلِجنٹ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ جیٖنیَس اِوٕن جیٖنیَس ہے آپ اپنی جگہ جیٖنیَس ہے میں بھی جیٖنیَس ہوں آپ بھی جیٖنیَس ہے مگر أسۍ ہسا چھِ کران کٲم وی میک ہِم اور ہر فوٗل أسۍ چھِنہٕ سُہ بَناوان بیوقوٗف ییٚلہِ أسۍ أکِس پٔنٛزِس چھِ وَنان ژٕ تیر ژٕ وُڈ یہِ کٔمۍ سٕنٛز وُڈنٕچ کٔمۍ سٕنٛز چھِ کٲم یہِ چھِ جانور سٕنٛز یہِ چھِ کاوٕ سٕنٛز پٔرِندٕ سٕنٛز کٲم چھا ٹھیٖک سُہ چھُ وۄنۍ کران کٲم بندر یُس زن چھُنہ سُہ چھُ وُڈان أسۍ چھِنہٕ سُہ وُڈناوان مگر تٔمِس چھِ واریاہ سختی یِوان سُہ چھُنہٕ سُہ وُڈان تراوان کینٛہہ یۄس زن اکھ پٔرِندٕ ہیٚکہِ ترٲیِتھ سمپل ایفٲرٹس ویری گُڈ یِتھٕے پٲٹھۍ یُس یہِ بچہِ چھُنہ أسۍ چھِنہٕ یہِ یژھان اگر أسۍ بچس منٛز آسہِ سپوٹٕس ٹیلنٹ اصٕل ٹھیٖک 9 قٕسمن ہٕنٛز چھِ انٹیلِجنس آمژٕ ٹھیٖک تِم تہِ کرٕ نہٕ بہٕ اِلابریٹ زیادٕ کینٛہہ تِکیازِ ٹایم چھُنہٕ یہِ ایلو کران کینٛہہ وٕچھِو کیاہ چھُ أسۍ چھُ وٕچھُن أمِس کۄس انٹیلِجنس چھِ گۄڈٕنیتھ ترٛوو یہِ تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ ٹھیٖک پکان چھُ یہِ برونٛہہ برونٛہہ ٹھیٖک پتہٕ چھُ أمِس کھاد تہِ ترٛاوٕنۍ پتہٕ چھُ أمِس آب تہِ دیُن یۄس أسۍ تربیت وغیرہ أمِس چھِ کران ہے تو معاملہٕ چھُ یہ پیرنٹنگ کی بات ہے اگر یہ پیرنٹنگ مس مطلب کرو مسکنسپشن اتھ منٛز درٛاو پیرنٹنگ منٛز یہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سٹریس یہ چھا أکِس بچس منٛز تہِ تیٚلہِ سٹریس بنان کی وجہ یہ پھر ایک بچے میں بھی بن جاتا ہے یس أمِس چھُ گژھان کٲم وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ یہِ آسہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پننِس ڈایریکشن منٛز پوٚکُے یہِ أمِس ٹیسٹ چھُ یہِ أمِس ٹیلنٹ چھُ أسۍ چھِنہٕ یہِ نارتھ پٮ۪ٹھٕ ساوتھس کُن الگ کوٚر نہ یہِ چھُ گژھان سٹریسُک شِکار یہ چھُ گژھان سٹریسُک شِکار اور اس کو جو چیزیں لگ جاتی ہے نا اس سائیکالوجیکل ٹرمن منٛز چھِ ٹیکنیکل ٹرمن منٛز أسۍ وَنان تِمن چایلڈہُڈ ٹروماز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بچپنس منٛز انجیکشن ٲسۍ کران اینٹی ریبیٖز وٹ ایور تمیُک اوس اکھ نِشان آسان أمِس تہِ چھُ سائیکالوجیکل ٹروما گژھان سُہ نِشان چھُ عمرِ روزان اور اس کا بہیویئر جو ہے وہی ٹروما ڈٹرمائن کرتا ہے ییٚتٮ۪تھ چھِ سارنٕے مالٮ۪ن ماجٮ۪ن یِہے گُزٲرِش کہِ تُہۍ بوٗزِو دھیان سان کہِ تُہُنٛد بچہِ کِتھ پٲٹھۍ روزِ سٹریس فری پنٕنۍ یِم زن پنٕنۍ چاہتے جو ہم ان پر تھوپ دیتے ہیں تِم چھُنہٕ کرُن کِہیٖنۍ تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان گوٚو مطلب سٹریس یا اینگزایٹی یۄس چھِ اتھ چھنہٕ کانٛہہ خاص ایج کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ایج پٮ۪ٹھ سٹارٹ گٔژھِتھ پٔرٹِکیوٗلرلی چھُ آز بچپن پٮ۪ٹھے یہِ شروٗعات گژھان وۄنۍ ٲسِو تُہۍ وَنان یُس زن یہِ سٹریس چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ اِنِشل لیولہِ پٮ۪ٹھ مینیج کٔرِتھ اَسہِ گٔژھ نہٕ پیٚنۍ ڈاکٹرس نِش گژھنٕچ ضروٗرت یا دواہن ہٕنٛز ضروٗرت اگر أسۍ وۄنۍ سٹریس سۭتۍ شِکار چھِ گژھان یا مینٹل ہیلتھ سون چھُ گژھان خراب کُنہِ وجہ سۭتۍ أسۍ چھِ مطلب ضروٗری وۄتھان أکِس سائیکیٹرسٹس نِش گژھان سُہ چھُ اَسہِ دواہن ہُنٛد لمبی چوڑی لسٹ ہمیں تھاوان کیٛاہ سُہ چھا صحیح رُجحان یا تَمہِ بغٲر تہِ ہٮ۪کو أسۍ گۄڈٕ اِنِشل سٹیجس پٮ۪ٹھ پنُن یُس یہِ سٹریس لیول چھِ مینیج کٔرِتھ رایٹ آز کل چھُ بہٕ کَرٕ نہٕ سائیکیٹرسٹ حضراتن ہٕنٛز مُخالفت زیادٕ کینٛہہ تِم چھِ پنُن وہ دے پلے دیئر رول نہیں اچھی بات ہے سائیکالوجیکل یُس ڈسٹریس چھُ آسان اتھ چھِ آسان 3 قٕسم اکھ گوٚو مایلڈ لۄکُٹ لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ اِنسان سُنٛد پریشان گژھُن چھُ نیچرل سی بات ہے ٹھیٖک تتھ چھِ وَنان أسۍ مایلڈ بیٛاکھ گوٚو ماڈریٹ تھوڑا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَہم 2-3 دۄہن روزان پریشان ہیوٗ اوکے
تھٲڈ یُس زَن چھُ سُہ چھُ سیٖوِیَر. اوکے میٛٲنۍ پیرَنٹَن چھِ میٛٲنۍ یِہٕے گُزٲرِش أسۍ چھِ کیٛاہ کَران أسۍ ییٚلہِ بَچہٕ وٕچھون تھوڑا پریشان پَہَن اَسہِ چھُنہٕ یہِ برداشت گژھان أنٛدٕرۍ کِہیٖنۍ افیکشن کی وجہ سے کوئی نہیں مگر أسۍ چھِ کَران کٲم أسۍ چھِ وۄتھان تہٕ نِوان چھِن یہِ سایکیٹرسٹَس نِش ڈایریکٹ جو ایک اچھی بات نہیں ہے آن ریکارڈ چھُس بہٕ وَنان کیٛازِ چھَنہٕ بات نہیں ہے یس جان کَتھ چھِ یس 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 فٔسٹلی اَسہِ چھُ اِنسانَس چھُنہ پریشان گژھُن چھُ اِنسان سُنٛد نیچر دۄہَس منٛز گژھِ ٹھیٖک پانے کَرہوس کاوسلِنٛگ وٕچھہوس کیٛاہ دٔلیٖل چکرا دِمہوس چکرا دِمہون بیسِک ریٖزن وٕچھو أمۍ سُنٛد کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کیٛازِ چھُ یہِ الگ الگ بیٚہوان ہُہ یہِ وغیرہ یہِ چھُنہٕ زیادٕ تیوٗت ؤری کَرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ أمِس چھُ أتنَسٕے یہِ مَنیج کَرُن اگر وۄنۍ باسیو ڈِپریشَن وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ اَکھ چیٖز چھُ ڈِپریشَن چھُ اَتھ چھِ سِمٹَمٕز اگر دۄیو ہفتو پَتہٕ زیادٕ اُداس روٗد یہِ بَچہِ یا کانٛہہ تہِ اِنسان تیٚلہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ ییٚمِس ہسا چھُ کہیں نہ کہیں ڈپریشن لگ گیا ہے ادروائز تو تانۍ چھِ نارمل پریشانی کسی کو بھی آ سکتی ہے ویئر اینڈ ٹیئر چھُ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کہیں بزنس مین ہو بچہِ چھا بوٚڑ چھا مُلٲزِم چھا ویئر اینڈ ٹیئر چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس گژھان مگر جلدی گژھِ نہٕ ایک دم گژھِ نہٕ جمپ کرُن ٹُورڈز دا میڈیسنز کینٛہہ اس سے پہلے بھی اس چیز کی ریمیڈیز ہے اب نمبر 1 ریمیڈیز وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن کَرٕ بہٕ تۄہہِ یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٹ اَسہِ پَزن بَچَن چھِ أسۍ زٕ قٕسمٕکۍ سِکلٕز ہیٚچھناوٕنۍ بَچہِ کِتھ پٲٹھۍ بَچاوُن أسۍ اَسہِ چھُ گۄڈٕ بَچے بَچاوُن سُہ یِہوے بَنہِ پَگہُک شہری أمِس چھِ کَرٕنۍ کٲم أمِس چھِ اَسہِ 2 سِکلٕز ضروٗری ہیٚچھناوٕنۍ فِزِکٕس سۭتۍ سۭتۍ ساینسَس سۭتۍ سۭتۍ جیوگرافی سۭتۍ سۭتۍ یہِ کینٛژھا یہِ سکوٗلَس منٛز پَران چھُ وٹ ایور ہی ٹیٖچٕز ایسٮ۪نشَلٕز اَسہِ چھِ أمِس 2 چیٖز اَکھ گوٚو ہاڈ سِکِل بیٛاکھ گٔے سافٹ سِکِل ہاڈ سِکِل گٔے یہِ چھُ ہیٚچھناوُن کُک کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن تِکیٛازِ پَگاہ چھُ أمِس ہوسٹَل گژھُن پَگاہ چھُ أمِس نٮ۪بر نیرُن پَگاہ چھُ أمِس مُلازمت کَرٕنۍ پَگاہ چھُ أمِس بِزنس مین بَنُن أمِس کو تو آنا چاہیے نا اگر نہٕ أمِس اوس تِم کلا یہِ گژھِ نا تَتہِ تہِ پریشان اگر یہِ بوٚڑ بارٕ بِزنس مین تہِ بَنہِ مگر پَتہٕ پیوٚو أمِس پانَس پٮ۪ٹھ کُنہِ دۄہ أمِس چھُ چایہِ کَپ بَناوُن یس یِم چھِ ہاڈ سِکلٕز گٔے تِم سِکلٕز یِم زَن أسۍ اَتھو کھۄرو سۭتۍ چھِ کَران فِزِکل یس بہٕ وَنہٕ ییٚتٮ۪ن تھوڑا اِلابریٹ کَرٕ بہٕ جاپان گوٚو اَسی سۭتۍ آزاد تِہنٛدٮ۪ن سکوٗلَن منٛز چاینہٕ کٮ۪ن سکوٗلَن منٛز چھِ ہیٚچھناوان صفٲیی تہِ کَرٕنۍ پانَے اگر آز میون اُستاد محترم اُستاد وَنہِ بَچَس سُہ ٲسۍ تَن لۄکُٹ 5th منٛز ژٕ اَن سا یہِ کُرسی ہوٚتہِ پٮ۪ٹھ ہوٚت تانۍ سُہ چھُ گرٕ گژھان شِکایت کَران ہے سُہ چھُ تِمن کُرسی سَمبال تہٕ صفائی کی تو بات ہی نہیں سوچ سکتے ہم میرے بالکل آسہِ پیرنٹ صبح یہ چھُنہٕ اور ہمیں سیکھنا چاہیے ان ملکوں سے بھی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں بچوں کو یہ ہارڈ سکلز پہلے سے سکھا رہے نمبر 2 چھُ سافٹ سکل یس موسٹ امپارٹنٹ چھِ فار ایگزامپل سافٹ سکل چھِ کومنِکیشن سکل گۄڈنِچ فٔسٹ اینڈ فارموسٹ یعنی کومنِکیشن سکلس منٛز چھُنہٕ یہِ کینٛہہ ژٕ کوتاہ انگریزی بولکھ ژٕ کوتاہ کٲشُر بولکھ ژٕ کوتاہ اردو بولکھ سنسکرت بولکھ عربی بولکھ نہیں اس سے کوئی مگر یۄس ژٕ لنگویج چھے نا یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرکھ ژٕ پریزنٹ لینگویج آپ کے پاس ہے آپ کو سب آتا ہے انگریزی میں سورُے چھُ ژےٚ چھِ سٲرٕے فِزِکٕس ژےٚ چھُ سورُے ساینس پتہ ژےٚ چھِ یہِ پتہ ہُہ پتہ مگر ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ پریزنٹ کرٕنۍ یی اس کو سکھانا ہے دِس از دا سافٹ سکل تٔمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ میڈمہِ سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ تٔمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ اشفاق صٲبَس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پیش یِنُک طریٖقہٕ کیٛاہ چھُ مےٚ چھُ پتہ أمِس چھُنہٕ مطلب أمِس چھِ تِم کلا ہیٚچھناوٕنۍ اَتھ کومنِکیشن سِکلہِ منٛز یُتھ زَن یہِ بہت ہی نہ گژھِ أمِس سوشل اینگزایٹی ہُنٛد شِکار ییٖژاہ سوشل اینگزایٹی گٔے 2-3 منٛز چھُنہٕ سون بَچہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ ؤنتھٕے بوٗلتھٕے ٹھیٖک اگر وۄنۍ کانٛہہ ٹکیٹِو چھُ آسان سُہ چھُ بٔڑۍ بٔڑۍ تقریٖر کران مگر تٔمِس چھنہٕ پَتہٕے آسان بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان ہُہ تہِ اِمبیلنس یہِ تہِ اِمبیلنس بہٕ کَتٮ۪ن چھُس وَنان مےٚ کیٛاہ پَزِ وَنُن ٹھیٖک یس اور یِم چھِ اَمہِ موٗجوٗب ییٚلہِ نہٕ یِمن کوٚمنِکیٹ ییٚلہِ نہٕ یِمن واپَس رِیکٹ چھُ تَگان اِنسانَس چھِ واریاہ چیٖز اِنسانَس منٛز چھُ اِنسٹِنٛکٹٕس چھِ اِنسانَس منٛز چھُ ایٖگو یِم چیٖز چھِ اِنسانَس منٛز یِم چھِ مینٹین کَرٕنۍ أکِس یہِ چھُ مِشیٖن پوٗرٕ یہِ چھِ سایکولجِکَل مِشیٖن اکھ اِنسان بہٕ وَنہٕ نہٕ بَیولجِکَل چھُ ٲسۍتٕے مگر سایکولجِکَل مِشیٖن اکھ أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ چھُ کومنِکیشن سِکلٕے أمِس ہیٚچھناوان ٹھیٖک نمبر 1 نمبر 2 چھُ أمِس فیٖڈ بیک سۭتۍ سۭتۍ ہیٚچھناوُن بہٕ کَرٕ ویٹھ پوٗٹھ پٲٹھۍ ہوٚتھ چھُ کومنِکیشن اَتھ تہِ لَگہِ اکھ دۄہ ڈِسکس کرنَس یہِ چھُ ؤسیع موضوٗع اکھ تہٕ فیٖڈ بیک یعنی اگر ژےٚ کانٛہہ بُلینٛگ کَری سکوٗلَس منٛز اگر ژےٚ پیرنٹ کُنہِ ساتہٕ وَنی ژےٚ پَزی تَمہِ منٛز پازِٹِو یوت کَڑُن ہُمن مِلہِ پانے سبق ٹھیٖک یہِ چیٖز چھُ أمِس کہیں نہ کہیں بَچپَن پٮ۪ٹھَے اَسہِ ہیٚچھناوُن
स्कूलस में त्रावन अच्छी बात है, अच्छा स्कूल अच्छी सेहत का ख्याल रखते हैं, फिजिकल सेहत का, मगर कहीं ना कहीं नफसियती सेहत युस जन ना यमन सिकलन पे डिपेंड। अच्छा नफसियती तौर ते अख बच्चे ट्रेन करन कि Yes. कि यमो डिफिकल्टीजो मज आसानी सा पन पान पनुन पान कड़ित So, ये हेक्क कित नकुन पट handicapped गژھِتھ। रात ओस नीट पेपर बह कर वो थोड़ा सा रात ओस मे ओस कुछ ताई दिल पे कर मे कम ताई दोस्तन फोन दोपन नीट पेपर ओस सखत मे दोपस ना दोपन क्या है फिजिक्स ओस वारिया सखत मे दोपस यह हसा अख टेस्ट अख यह नसा क्वेश्चन की आप क्वेश्चन को मत देखो NTA वुचुन मे कुस बन डॉक्टर युस न पगह इरिटेट गस कुस बच्चे कोता इरिटेट गस न सखत पेपर वुचित यह हसा सु टेस्ट ते यह हसा साइकोलॉजिकल टेस्ट ते यह नसा फिजिक्स सुंद योर टेस्ट कह यह नसा बायो योर टेस्ट कह यह नसा केमिस्ट्री हुंद टेस्ट कह यह हसा NTA वोल वुचान यह एक्सपर्ट वुचान कि अगर मैं यह क्वेश्चन त्रो अमिस यह कोता इरिटेट गस यह कत्या एरर्स कर यह कत्या पेशेंस कत्या कैसे डील करेगा ये पेशेंट के साथ, कल को इसको तो किसी की लाइफ के साथ डील करना है, ठीक, तो दोपन यस ये तो है ठीक यम चीज़ अगर इस कम्युनिकेशन या मतलब हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल्स बच्चस हेचनाओ तभी वो स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा, नेवर ऑन कभी एंग्जाइटी का जी 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 मगर अम खतर छु अकिस मालिस माज ते ट्रेन आसन जरूरी तम सिंद जो नफसियती तौर गछ आसन सो ते स्ट्रांग तमस ते गछन आसन यम स्किल्स ये तरबियत यो सु ब्रोकुन पनस बचस हेगे तो वन के पट हेकन अकिस युस जन पेरेंट्स या मतलब पेरेंट बनन वल या एडल्ट्स छ तिम के पट करन पन पान ट्रेन तिमन छा काउंसलिंग हन जरूरत राइट लाइक बस वन आम इंसान यमिस ना स्ट्रेस ना एंग्जाइटी ना कह चीज अकिस आम इंसान क्या पज कर सह कित पे ट्रेन सह पगह पन्नस बच्चस ते ट्रेन कर पन्नस आस पास किस माहौलस मज यमन सह डील कर चाहे वो टीचर या कह बच्चन सह डील सह कित पे तथ डील कर ये सह पाने ट्रेन ये ट्रेनिंग कत वेरी गुड बहुत बढ़िया इस पेरेंट अमिस दिल आसान गसन मम्मी अमिस सारे चीपेस्ट एयर टिकट कड़ान अगर अमिस ट्रीटमेंट आस फिजियोलॉजिकल ये बॉडी करुन म्यादस दोद यह सारे खुद यह अनन कशीर पे अंदरम कड़ सारे हॉस्पिटलन हुंद कत बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल ये अमिस सान ना तगन कड़न यह क्या वुचान कि अगर सा बच्चे थोड़ा सैड अत क्या आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, क्रिस्टल क्लियर सब चीज़ें हैं। यूट्यूब पे देखो अगर मोन बच्चे थोड़ा इरिटेट हो फॉर एग्जांपल लक्षण आसान की निशानी कि कर हेको जानित कि बच्चे परेशान गोमुत या नफसियती बीमारियों हूँ शिकार गोमुत कुन ते वट एवर काइंड ऑफ इट वुड बी ठीक वो अगर ये अलग बेहान अलग ये इरिटेट क्या दो हेत गसान अगर अमिस शरारत खसान या अगर ये डिफरेंट बिहेवियर हावन ये क्या हावन सीधा हम इंटरनेट पे डाल देंगे और वहाँ से तो सब कुछ या मालिस माज खतर आसान समझन बिल्कुल आसान तरबियत गाह अमिस वारिया आसान ये समझन मगर इस क्या करन टिकट कड़ो सहल हॉस्पिटल वो ठीक फैसिलिटी वो रिसर्च उसमें करेंगे कत मुल्कस में चक्रस दिन बच्चे मगर हूँ वो क्या अगर बच्चे अलग बेहन अमा क्या दलील वो भी देख सकते हैं या किसी काउंसलर के साथ किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ मशवरा ले सकते हैं। हाँ वही मैं पूछ रही क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि मेडिसिन से पहले का दवा खाने ब्रो है को इसका से काउंसलर्स निश्चित कोई काउंसलिंग करने वाले साइकोलॉजिस्ट यूज मैं को ना गुजारिश तो गोड़ाई कि मॉडरेट तो माइल्ड चीजस मन से मैनेज कर हमेशा बना कि साइन बॉडी तुथ सिस्टम के कुछ छोटी छोटी बीमारियां भी अगर हमें लगेंगी तो अगर ऐसे विल पावर मजबूत आसे या मतलब मेंटली स्ट्रांग आसो साइन बॉडी छ पाने केपेबल आसान तो इनिशियल लेवल पे ठीक करना से तते पछ सोन माइंड छा तत लेवल में के यमन लटन चीजन हिक सु पाने मैनेज कर विदाउट मेडिसिन विदाउट काउंसलिंग पहले मतलब पेरेंट्स जो काउंसलर आसन मदर शासन काउंसलर वो तो खुद घर पे कर सकती है बेटा आप क्यों परेशान होते हो से क्या चुकी है इरिटेट हो गसन क्या दलील से क्या बात चमक पेपर गुमुत गलत चमक पापन वोनमुत किया या चमक मम्मी वोनमुत किया चमक कोई नाराज उससे पूछ लो आप तुम इसको पूरा पापस या मम्मी दादोस या दादी स्ट्रेस राइट उसके लिए तो काउंसलिंग की बड़ी जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है आजकल। सबसे पहले अपने जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस लेवल पान ते मैनेज करें। यस खुद कर सकते हैं,
खुद मैं वो ना मैं क्या वो मैं उसके उन बारे में गोडनेथी उसके बारे में गोरमेथ हमारे सामीन को बता दीजिए यस यस पहले ही लफ्जन में कि तिमन कर फिक्र तिम हेकन ये स्ट्रेस लेवल गैर पान मैनेज कर बिल्कुल सो व्हेन यू तिम ट्रिक्स टिप्स वन यस मैं उनको बता दूं उनको गुजारिश करूं मैं कि अस पजन मैं ये पर गोडनेथी आगाज़स मंज कोर कि त्रे चीज़ छे ज़रूरी चेक करें आख कॉग्निशन आख मेन इमोशंस यानी जज्बात बे मेन बिहेवियर अगर हर का इंडिविजुअल सह पोर्मुत लिखमुत छा या न छा सह हेक असल पट वुचित कि अमा बई छु सोचन बह क्या छु सोचन बह ठीक सोचन अमा बह ये हेचन छुस बह ये ठीक हेचन यह मे कुन कामि खतर अमा बह ये मेमोराइज छुस करन यानी कशिर पट फलन दह परस वरियस मज प्योरस मे कम तान रिश्तेदारन इंसल्ट करम रिश्तेदारन थी फॉर एग्जाम्पल अमा मे सह याद थवन जरूरत बह क्या थव सह याद तमिक अमा यह त्राय क्वेश्चन पाने कि अच्छे वन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यम डिस्टॉर्शंस फॉर एग्जाम्पल हम बात का बतंगड़ बनाते हैं तम बेचारन वोनुन करन इंसल्ट निसार अहमद वानी करन इंसल्ट ओके मगर निसार अहमद वानी क्या करान यह थवन यह याद ये मौका दिस इज डिस्टॉर्शन बहुस अत किल बनावन पत हे वह कर मे तम सारे पता सारी गर यम चीज कत कर सारी पन्न दोस्तन वन तिमन अमि किस्म फिक्र कि नो नथिंग तमो नेक नेतन ये सह गसान तरी मगर मैं डिस्टॉर्ट करता हूँ मे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत किल बनावन ठीक तो यही चीज़ें न 10% परेशान गस इंसान मगर 90% बे रलावन पान पन्नी सोच से पन्नी थॉट प्रोसेस से और इसी थॉट प्रोसेस को इसी कॉग्निशन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है नंबर 1 नंबर 2 यह वला यजुन्नु इन बाज़ ज़न्नि इस्मुन यह थवन याद कि युथ गुमान थो रबस मुतलिक तुथी मेल यस अगर बह गुमान तय मुतलिक थो पॉजिटिव अब पॉजिटिव मुझे मिलेगा यस ये तो सीधी सी बात है इसमें कोई दोहराई नहीं ठीक यम चीज़ थवन अगर मैं क्या फ़ायदा अशफाक साहबस मुतलिक सोच बह परस हसा मैं कत इंसल्ट कर मुझे क्या ज़रूरत है अशफाक साहब पानी काम करान अमिस ये फिक्री मगर निसार अहमद वानी बड़ फिक्री यह बल पन कॉग्निशन कैरी करते हैं इन सब चीज़ों को अपने साथ रखते हैं इनको बीमारी बना देते हैं जी हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा को पन्ने जाए तिस डेवलपमेंट ये सोचित जे बच्चे यित पठिन 5 मिनट में मशरावान छी स्ट्रेस इतने पठिन छ बड़न ती मशरावान इसके बाद बिल्कुल सही कि अगर लक्टिस बच्चा से क्या ते बिहेवियर तमिस करो बात अगर तमिस 5 मिनट आलोचना अगर हाथ भी हम कभी उठाते हैं